কাশ্মীরে জঙ্গি হানার ঘটনার পরেই দেশ জুড়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের 8 থেকে 80 সকলে। পাকিস্তান মুর্দাবাদ, উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান তুলে পথে নেমে প্রতিবাদ করছেন তারা। মাদ্রাসাতেও চলছে দোয়া প্রার্থনা এবং শোক জ্ঞাপন। অন্যদিকে কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় যারা মারা গিয়েছেন তাদের মধ্যে একজন স্থানীয় মুসলিম যুবকও ছিলেন। তিনি টুরিস্ট স্পটে ঘোড়া টানার কাজ করতেন, আর তার একার উপার্জনেই চলতো গরিবের সংসার। एक बच्चा सुनाए वाला से खुदा तो बड़ा ही यहाँ से हाय अल्लाह के कर सौड़ के कर खुदाया। কাশ্মীরের অনেকেই বলছেন এই ঘটনার ফলে কাশ্মীরের স্থানীয়দের ব্যবসা বাণিজ্যে বিপুল প্রভাব পড়বে। তার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদীদের জন্য যাতে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝা না হয় সেই বার্তাও দিলেন তারা। মঙ্গলবার পেহেলগামের জঙ্গি নাশকতার ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিমরা প্রতিবাদের সুরে স্লোগান দিচ্ছেন উই ওয়ান্ট জাস্টিস, অর্থাৎ আমরা এই ঘটনার বিচার চাই। এদিকে হায়দ্রাবাদের সাংসদ তথা মিম পার্টির প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি স্পষ্টতই বলেছেন, ধর্মের পরিচয় জেনে হামলা হয়েছে ঠিকই, তবে আমাদের ধর্ম এই ধরনের ঘটনাকে সমর্থন করে না। উল্টে জঙ্গিদের নিকেশ করার জন্য সরকার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করুক, এটাই আশা করব। जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी।